Primeira categoria do Campeonato Jovem Menor, dois exemplares, duas fêmeas, de bastante feminilidade também, aqui apresentadas. Dos hembras en la primera categoría del campeonato de joven menor, hembras de 16 a 17 meses de edad. Dois animais bem desenvolvidos, dois animais muito bem apresentados. Dos animales bien desarrollados, muy bien presentados. Mas a fêmea que se apresenta com um pouco mais de moderação, um pouco mais de equilíbrio. La hembra que se presenta con un poco más de moderación, con un poco más de equilibrio. A fêmea colocada como primeiro prêmio, a fêmea de catálogo número 7. Es la hembra que se coloca en el primer lugar, que es la hembra con la placa número 7. Possui um pouco mais de equilíbrio, um pouco melhor de revestimento e as costelas um pouco mais profundas com relação à sua concorrente colocada de segundo prêmio. Ella posee un mejor revestimiento en todo su cuerpo y unas mejores costillas cuando se compara con el ejemplar del segundo lugar. Observe que aqui tem bastante comprimento na sua carcaça. El ejemplar del segundo lugar tiene mucha largura en todo su cuerpo, porém frame bem mais levantado, por lo tanto una talla más alta, as costelas um pouco menos profundas, sus costillas un poco menos profundas. E quando nós avaliamos as duas vistos de posterior, a garupa afunila um pouco mais, deixando a desejar esse revestimento, esse quadrante de garupa. Y cuando nosotros observamos el tren posterior, vemos que ella se cierra hacia atrás y que no es tan buena en la musculatura del posterior cuando comparada con la primera. Parabéns aos criadores, parabéns aos tratadores do primeiro prêmio e do segundo prêmio da categoria. Felicidades para los criadores y a los manejadores del primero y el segundo lugar de la categoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el grupo número 7, el primer lugar corresponde a la placa 7, Rutila de Prado Verde, 14/0 de Gretel Denise Pérez Méndez. Segundo lugar, placa 8, RGG Galleta, del licenciado Roger Grajales González. Los dejamos en la antepista y continuamos con el grupo número 8. Es un grupo numeroso, tenemos 6 ejemplares con las placas 10, 11, 13, 14, 15 y 16. Los 6 ejemplares del grupo 8 a la pista, por favor.
Categoría joven menor. Joven menor, 18 a 19 meses. Categoria jovem menor, de 18 a 19 meses, quatro fêmeas de muita força, quatro fêmeas de muita consistência. Tenemos la categoría de joven menor, hembras de 18 a 19 meses de edad, 4 hembras muy fuertes. A fêmea colocada em primeiro prêmio tem no seu ponto forte o equilíbrio de sua carcaça, a feminilidade, a funcionalidade, o animal que cresce bem do anterior para o posterior, costelas profundas e um bom revestimento musculatura no posterior. La hembra del primer lugar, una hembra de una buena estructura, con una buena expresión de feminidad, que se amplía del anterior hacia el posterior. A fêmea colocada como segundo prêmio é uma fêmea que impressiona pelo o tamanho da carcaça. La hembra colocada en el segundo lugar es una hembra que impresiona por el volumen de su cuerpo. Mas quando nós avaliamos limpeza, ou seja, a paleta aqui é um pouco mais carregada, as duas primeiras costelas são mais comprimidas, são mais apertadas. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos contra el primer lugar, vemos que tiene unos hombros mucho más pesados y las primeras costillas también son un poco más estrechas que las del ejemplar del primer lugar. E quando nós avaliamos preenchimento de musculatura do posterior, comprimento de peça muscular, também deixa um pouco a desejar com a sua concorrente de primeiro prêmio. Y cuando también nosotros observamos la cadera y sobre todo el largo de las piezas musculares, encontramos unas mejores musculaturas en el tren posterior en el ejemplar del primer lugar. E a fêmea colocada em terceiro lugar aqui na categoria La hembra colocada en tercer lugar en esta categoría é feminina, delicada, pescoço lançado, é expressiva. es una hembra femenina con un pescuezo largo, una hembra muy expresiva. Mas a chegada do cupim um pouco pior do que as suas duas concorrentes, o cupim um pouco à frente da sua cernelha. Mas sin embargo, la posición de su jiba es peor que la de las hembras que están adelante, es una jiba un poco más adelantada. A passagem em linha de dorso garupa também um pouquinho pior quando nós comparamos com as duas primeiras colocadas. También es inferior el paso que hay del dorso hacia la cadera comparado con las otras dos colocadas adelante de ella. Consequentemente, distância de ilha e isco um pouco menor e também a musculatura um pouco pior, ou seja, poderia ter um pouco mais de revestimento de musculatura no seu posterior quando comparamos com a de segundo e terceiro prêmio. Así Primeiro prêmio. Así también el largo de su cadera es menor y sobre todo toda la musculatura del tren posterior es inferior cuando comparada con las hembras del segundo y del primer lugar. Vamos comentar também aqui a de quarto colocado dentro dessa categoria, rapidamente. Vamos también a comentar rápidamente la hembra colocada en el cuarto lugar. Porque ela também chama atenção pelo volume da carcaça. Ella es una hembra que llama mucho la atención por el volumen de su cuerpo. A linha de dorso bastante forte. Una línea dorsal muy fuerte. Mas faltou um pouco mais de delicadeza, faltou um pouco mais de feminilidade. Observe o quanto a cabeça é mais pesada, o quanto a paleta é mais carregada, o quanto o cupim também é mais avantajado. Y también así es una hembra que perdió un poco con una cabeza más pesada, con unos hombros más pesados y también con una jiba adelantada. Mas tem sua qualidade de carcaça, mas deixa a desejar no quesito de feminilidade e de leveza. Sin embargo, ella tiene una muy buena estructura, pero ella pierde en la característica de feminidad con las otras tres hembras. Parabéns aos senhores criadores, parabéns aos tratadores, principalmente das primeiras colocadas, a primeira colocada e a segunda e terceira colocada. Y muchas felicidades para los criadores, expositores y manejadores, sobre todo en la primera, la segunda y la tercera colocada. Muito obrigado, muchas gracias. Muchas gracias. Para el grupo número 8, el primer lugar lo obtiene la placa 11, Clavel de Prado Verde, de Gretel Denise Pérez Méndez. Segundo lugar, placa 14, Prada de Prado Verde, de la misma propietaria. Tercer lugar, placa 10, Brisa de Prado Verde, de la misma propietaria. Y cuarto lugar, placa 16, de César Antonio Prados Carabeo. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y pasamos al grupo número 9.
Son 5 ejemplares que aparecen en el catálogo con las placas 17, 18, 19, 20 y 21. A última categoria de jovem menor de 20 a 21 meses. Hembras de la última categoría de joven menor, hembras de 20 a 21 meses de edad. Elas estão posicionadas na premiação a qual nós colocamos. Ellas ya se encuentran posicionadas como las colocamos en la calificación. Vamos falar rapidamente para não tomar muito tempo. Vamos a hablar rápidamente para no tomar mucho tiempo. Primeiro prêmio, animal que chama muita atenção pela expressividade, feminilidade, equilíbrio de carcaça, conformação de carcaça e composição de musculatura. La hembra del primer lugar es una hembra que llama mucho la atención por su equilibrio, por su conformación de todo su cuerpo. Quando nós avaliamos a fêmea colocada como segundo prêmio,
Cuando nosotros evaluamos a la hembra colocada en el segundo lugar, também bastante feminina, bastante delicada, mas a chegada de cupim um pouco mais prejudicada e um pouco menos de qualidade na profundidade de suas costelas. es una hembra también del segundo lugar, muy femenina. Sin embargo, cuando la analizamos vemos que tiene una llegada de su jiba que es inferior al ejemplar del primer lugar. A fêmea colocada de terceiro prêmio chama bastante atenção pela profundidade, o frame moderado e a profundidade de suas costelas. La hembra del tercer lugar es una hembra que llama mucho la atención por lo moderado de su talla y por la profundidad de sus costillas. Falta um pouco mais de feminilidade, a paleta é um pouco mais carregada, o pescoço deveria ser um pouco mais lançado. Es una hembra que pierde un poco en feminidad, tiene hombros más pesados y un cuello más corto. E a fêmea colocada em quarto lugar, La hembra colocada en el cuarto lugar, uma fêmea bem desenvolvida, bem provida de musculatura, mas poderia ter um desempenho, um desenvolvimento e uma conformação de carcaça um pouco melhor, assim como as três primeiras colocadas. la hembra del cuarto lugar también es una hembra de un buen desarrollo, de una buena musculatura. Sin embargo, le gustaría que tuviera un mejor desempeño y que fuera más próxima a las hembras que están delante de ellas. Parabéns aos senhores criadores, aos tratadores, principalmente da primeira colocada, a segunda, terceira colocada. Felicidades para los criadores, expositores y los manejadores, especialmente de la primera, segunda y tercera hembra colocada. Muito obrigado. Muchas gracias. Para el grupo número 9, el primer lugar corresponde a la placa 17, Armador de Antonio Carabeo y sucesores. Segundo lugar, placa 18, Katana de Santumpá, de Agropecuaria Santumpá. Tercer lugar, placa 19, Falta de Quark, de Antonio Carabeo y sucesores. Cuarto lugar, placa número 20, de César Antonio Prados Carabeo. Por el campeonato joven menor, Campeonato Jovem Menor, assim como todos os outros que já fizemos aqui nessa pista, Campeonato joven menor, nós sempre vamos e devemos preconizar a somatória de pontos, o equilíbrio entre a carcaça, o racial e a funcionalidade. nosotros, como hemos estado haciendo, siempre vamos a priorizar la sumatoria de puntos entre la conformación, la estructura corporal y la caracterización racial. Todas as três fêmeas colocadas chamam bastante atenção pela qualidade de carcaça. Las tres hembras colocadas en este campeonato, las tres llaman mucho la atención por la conformación de todo su cuerpo. Mas uma fêmea nos chama bastante atenção, não só pela conformação de carcaça, mas pela feminilidade, pela harmonia, pelo desempenho, pelo desenvolvimento de sua carcaça. Hay una hembra que nos llama mucho la atención, no solamente por la conformación y por el desarrollo de su cuerpo, sino también por la expresión racial que presenta. Por isso nós damos a ela o título de campeã, que é a placa 17.
Por eso le damos a ella el título de campeona joven menor, que es la placa número 17. Observe o quanto essa fêmea é harmoniosa, o quanto é feminina, o quanto é expressiva, o quanto suas passagens são bastante harmoniosas. Es una hembra muy femenina, muy expresiva, con un paso de mucha armonía en todo su cuerpo. Tem muita carne na linha de dorso, tem muita consistência, uma musculatura muito forte no seu dorso lombo. Tiene mucha carne en la línea del dorso y una musculatura muy consistente en la región del dorso y del lomo. Aqui onde nós temos o filé e o contrafilé, largura de contrafilé, qualidade de musculatura de carne nobre. Nosotros tenemos en la región del dorso lumbar las piezas de calidad del filete y el contrafilete, y tenemos en esta hembra estas piezas muy anchas y muy largas. E quando nós avaliamos o revestimento e qualidade de musculatura também no seu posterior, no seu alcatra, no seu lagarto, no seu patinho, é de muita qualidade, muito provida de musculatura, de muita consistência. Y nosotros, cuando evaluamos el tren posterior de esta hembra en las piezas musculares, sobre todo en la región de la nalga y de la pierna media, encontramos muy buen revestimiento de musculatura. Temos uma fêmea bonita, expressiva, produtiva e funcional. Tenemos una hembra bonita, expresiva, productiva y funcional. Parabéns ao senhor criador, parabéns ao tratador da campeã. Felicidades para su criador y para el manejador de la campeona joven menor. Muito obrigado. Muchas gracias. La campeona joven menor, placa 17, armador 284/0 de Antonio Carabobo y sucesores. Y para juzgar a la campeona reservada joven menor, ingresa la placa 18. Reservada campeã jovem menor, também já está classificada, já está qualificada. La campeona reservada joven menor ya está clasificada. É importante dizer que nós não escolhemos as campeãs, nós não escolhemos os campeonatos, nós não escolhemos os primeiros prêmios. Es importante considerar que nosotros escogemos las campeonas, no los primeros lugares nada más. Nós simplesmente identificamos aqueles animais que transbordam um pouco mais de qualidade, aqueles animais que trazem mais confiabilidade na parte funcional, que trazem mais confiabilidade para a evolução da pecuária. Nosotros lo que hacemos es simplemente identificar a los animales que tienen más calidad, que tienen mayor funcionalidad para la ganadería. E a fêmea que se aproxima mais da campeã, a fêmea que tem mais modernidade em sua carcaça, que tem mais desenvolvimento, que tem uma carcaça mais moderna, mais provida de musculatura. Y nosotros escogimos a la hembra que tiene una mejor conformación, un cuerpo más moderno y llena de musculatura. É bonita, feminina, também bastante funcional. Es bonita, femenina y muy funcional. Carcaça moderna, costelas profundas, é o animal de placa número 18. Un cuerpo moderno, costillas profundas, muy moderna, pues la placa número 18. Animal bastante força, que também está crescendo do anterior para o posterior. A gente é repetitivo em falar isso, mas o zebu tem que ser assim, tem que crescer do anterior para o posterior. Una hembra que es amplia y que crece de la parte de adelante y se amplía hacia atrás como debe de ser una hembra. Estrutura forte, aprumos corretos, aprumos de boa qualidade, tanto anterior quanto de posterior. Estructura fuerte, buenos aplomos correctos, tanto anteriores como posteriores, una buena estructura. Barbela solta, umbigo bem corrigido, uma vulva bem desenvolvida e uma boa inserção de cauda.
Y tiene también una buena papada, un buen ombligo, una cola también bien desarrollada y bien insertada. Parabéns ao senhor criador, parabéns ao tratador da reservada campeã. Y muchas felicidades para el creador y para el manejador de la campeona joven menor reservada. Muitas graças, senhores. La campeona reservada joven menor es el ejemplar con la placa número 18, AS Katana de Santumpá, 0539/0 de Agropecuaria Santumpá.